Hi guys! So guys, dumating na si Mami. So guys, dito tayo. Okay. Ito guys. Guys, wait lang guys. Ang dami siya na may durog. I'm going to take a bath. So wait lang ga! Hindi ba natin na? Ano ba yun? Ito kabag ni Mami Mar. Ikaw naman isa sasama sa tour, kaya mo. Wait lang guys. Oh guys, oh my gosh! My present! Yay! So guys, open natin dito. Face reveal na. Wait lang guys. Yan guys, face reveal na. Hindi ko alam kung ano laman nito. Pero, Morning, anak! kay Mami to ako mag-open. Mamaya na natin to kainin. Malamig. Open na natin! Why? Yes. Niyoyoon ko yung kapatid ko. Yes. Wait lang guys. Ayan guys, sinira ko na. Ano to? Baka Oh my God! Yay! Baka kamasok. He's so pretty, blah blah blah. Oh my God, what's this? Can you see it? Wow, Very much. Welcome. yay! Perfect! Shisha siya. Ball pen. So, balikan na natin to. Oh, lagay mo dyan. Bulata! Bulat. Baka sabihin nyo, ano to? Dirt yan. Ulan namin dirt. Nilagyan ko lang. Dirt. Ngayon ko sa bukid. Nanin kami bukid. Bye-bye!